काम चलती गोटे पिला सार पकड़ा आज जाइचु आज सार पका चलती घर को जाकि पूरा व्यस्त पलि आसलु। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ पूरा राति पलि आसलु जुआर पानी बोईवाई राति 3:30 साढ़े 3टा पाखापाखि पलि आसलु। एबे आसी सब मोटर चालू कर देइचु अंधार होता आ वीडियो कर पार्लुनि एबे टिके 6टा बाजिला समय सूर्यदेव आसी ना किंतु टिके टिके फर्चा हो गलानी माने दिन हो आसलानी। आज जाड़ा मध्यम पूरा कमी जाइए जाड़ा कमी गलानी पूरा कम आउ टिके टिके ठंडा लगुच बेसी लगुनि। सकाल सकाल एपटे मोटर 2टा चालू कर देइचु मोटर चालू करचु पानी मध्य आसछि अल्प पानी एमती अल्प अल्प आसछि। सेपटे आउ गोटे मोटर अभिदा एवं आसिक पहुँचले मानर अभिदांकर चालू कर देखो आपको एपटे सब आम मोटर चालू हो जाइए सेपटे देखु पानी पुराउछंती चालू करने मानर अभिदांकर अभिदा एवं आसिक पहुँचले आम आगे पलि आसलु कही आम चले दी था कि आम जान नथिलु चलो बोली एबे पानी हो जाइए एबे तांकर भी चालू हो गला। केते पानी खाइला अच्छा फुटबॉल कौन लगी पानी पलाऊ सेटा कौन लीक कला एमती आगे गोटे जगह लीक कर किछि आहरी भी देखो अंधारिया अच्छी पूरा दिन भलसे है 6टा बेले भी अंधारिया रोच आउ 15 दिन खंड गले 6टा बेले पूरा खरा जोर हो तबे चलत कम सारी एठू एवं दिन हो गला मोटर चलो घर को जा फिर आसू पड़ो। पानी सब चालू हो गला चलो ए बाहर जापटे जुआर भी अल्प किसी लगी मोटर चलु घर को पलैबा आसवा किसी समय छाड़ी आम एपटे जुआर को भरोसा ना कहीं ये लगे सकाल लगे 2-3 घंटे फिर सुखीज फिर 9टा बेलू सुखी जाइए पूरा माने एमती हेले चाष करिया कष्ट हो जाऊँ ना। आगुरी कौन सबु बेले लगिक रोला पानी 8 दिन 10 दिन धरी मोटर चले एबे दिन में 2 घंटा 3 घंटा चलुची से सब प्रकार तकलीफ हो जोटी यही गोटे मोटर बड़ मोटर गोटे मोटर सबू जमी संभाल दूसरा एबे 2टा मोटर भी थी भी हो पार ना आहरी भी मोटर आवश्यक हो चलतु बाहर घर को बड़ मोटर पुराना पाइप रिजेक्ट हो जाए मोटर चलला घर को बाहर गलु नुआ पाइप लगी मोटर तिर पाइप फाटी जाइए कौन टांकी पानी बाहरनी देखा आपको केमी पानी चलुची देखा आपको गोटे कियार फाटी एवं आसीगलु पाखापाखि आगे आउ अल्प बाटे पाइप फाटी पूरा पानी बाहर से ही पानी मड़ा हो कौन टांकी रे भी पानी जाऊना ये एमती पानी बाहर पूरा फाटी आउ टांकी की जाऊनी पानी यूटू पानी मड़ा हो एपटे पाइप बाहर जाइला लगे सारा बेलू पूरा दिन हो गला सूर्यदेव आसीगले देखो पानी अति सुंदर दृश्य सूर्यदेवंकर एबे पानी चलो आम घर को जावा सार पकड़ा आज जाइचु आज सार पका चलती घर को जाकि पूरा व्यस्त पलि आसलु सार नहीं कहीं लेट हो सार किसी समय है पड़ा आहरी भी दिन मान आज सार पकड़ पड़ो
ସାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିଯିବ। ବିନା ସାରରେ ତ କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ। ଏବେ କାମ କରିବା। ଏବେ ସାର ପକା ଚାଲିଥିଲା, ଆସିଗଲୁ ଟିକେ ଖା ପିଆ ବି ହେଇନି ସକାଳୁ, ଟିକେ ଖା ପିଆ କରିବା। ଏପଟେ ପାଳର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଛ ସବୁ କେମିତି ବଢ଼ିଗଲାଣି। କାକୁଡ଼ି ଗଛ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଫଳିବ। ଏପଟେ କଲରା, ବୋଇତି କଖାରୁ, ଶାଗ ବି ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ମାନ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ଏବେ ଯାଇ ଟିକେ ଖାଇ ନେବା। ଏବେ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ, ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇବାରେ ଆଜି ରୁଟି, ଏପଟେ ଆଳୁ ଡାଲି, ଆଳୁ ମାନେ ବଘରା ହେଇକି ପାଣି ଦିଆ ହେଇକି ଡାଲି ଟାଇପ୍ର ଛୁଙ୍କ ମରା ହୁଏ, ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପଟେ ମିକ୍ସ ଭଜା, ସିମ, କୋବି, ଆଳୁ ଭଜା। ମାନ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି। ମାନର ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ସ୍ପେଶାଲ। ଏବେ ଖାଇ ନେବା। ଏବେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଜେସିବି ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ମଞ୍ଜୁ ଦେଇ ଘର କାମ ହେବ, ଜେସିବି କିଛି ସାଇଜ୍ କରିବାର ଥିଲା, ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା। ଜେସିବି ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଯାଏଁ। ଜେସିବି ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେସିବି ଆସିବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥିବେ। ଗୋଟେ ସିଧା ରହିବି ଆସିଗଲେ। ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି ଜେସିବି ପାଖରେ। ଗୋଟେ ମୂଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟାଣ, ଜେସିବି କହୁଛି ଟାଣି ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାହାରିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ କି ଟାଣି ଆଣୁଛି ମାନେ। ଘରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟୁଣୁର ପାଗିଲ ଏଠି ଦାଣ୍ଡରେ ଖରାରେ ସପ ପକେଇ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଟୁଣୁ କ'ଣ ହଉଛି ଲୋ? ଟୁଣୁ ଟୁଣୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୁଣୁ ଟିକେ ହାଲ କହିଦିଅ, ଟିକେ ହାଲ କହିଦିଅ। ଜମା କିଛି ବି କହିବନି ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ କହିବ ସବୁ। ହା ହା କହିବ। ଟିକେ ହା ହା କେମିତି? ଟୁଣୁ ପାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି। ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ପାରା ଏପଟରେ ବୁଲନ୍ତି, ସବୁ ଏଇପଟରେ ଛାତରେ ସବୁ ପାରା ବସନ୍ତି। ଟୁଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଲାପ ଗଛ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଲାଣି, କଢ଼ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଫୁଲ ଫୁଟିଯିବ। ପାଗିଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେବେ ଫୁଟିବ? ଫେବୃଆରୀ 14କୁ ହେଇଯିବ ତ? ହଁ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଗିଲି କ'ଣ କହୁଛୁ? ପାଗିଲିକି ପଚାରିବା ଏବେ। କେତେଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ କଢ଼ା ହେଇଛି? 6ଟା। 6ଟା ହେନେ 6ଟା ହଁ ହେଇକି ବଳିବ ନା? ଯିବ ନା। ପାଗିଲି କହୁଛି ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଖୋପାଡ଼ି ଦେମି। ପାଗିଲି ମଧ୍ୟ ରାଗି ଯାଉଛି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ। ହଉ ସେତିକି ଥାଉ ରାଗ। ଟୁଣୁ କ'ଣ କହୁଛ? ବୋଉ ଏପଟେ ଛାତ ଉପରେ କାମ କରୁଛି।
ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ। ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଭୋକ ବି ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଭାତ, ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ଟିକେ ଖାଇ ନେବା। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଛୁଆ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଇ ନେବା। ଭୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କଲାଣି, ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ କାମ ସହ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଜମା ବି ଲମ୍ବା କରିବାନି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବେ।